Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Andhra Pradesh, Tamil Nadu hit badly but will still get heavy to extremely heavy rains with thunderstorms along with interior Karnataka, while Goa and Kerala will also get rain at the weekend. Cattle and people are getting killed due to stray cattle on the road, but nobody seems to be bothered. Is there no solution for this? Aam Aadmi Party says that they would give a chief minister from the Bhandari committee and a Catholic deputy chief minister if and when they come to power. And now for the news in detail. Who is responsible for the accidents taking place on highways due to stray cattle? Is it PWD, driver, cattle owner, or the cattle themselves? Cattle are getting killed or people are losing their lives. Whose mistake is it now? Are authorities even bothered? The issue of road mishaps cannot be ignored. Goa 365 has been continuously highlighting this issue. Man or animal continue to lose their life. In the latest incident, 2 buffaloes died in an accident with a vehicle. The driver is in hospital and the vehicle is smashed. Locals say they are paying road tax but have to still contend with this in addition to the pothole roads. ही जी आसा ही NH 66 आसा आनी ही हायवे आसा. आज तुमी आमच्या फाटल्यान पळयतात जो इतलो काळजाक दुखपा सारको जो एक्सिडेंट जाले कडेन आसा तो म्हणल्यार हे NH 16चेर ही जी गोरवां आसात ही गोरवां रस्त्यार उरतात आनी आज हो एक्सिडेंट जाला. आज ही जी गाडी आसा ही गाडी मारून 2 गोरवां आज दिश्टी पडटा. 2 म्हश्यो बोरी म्हशी आज मेले कडेन आसात आनी जे गाडयांक 2 जाण जे आसले तेय इंजर्ड जाला तांकां बांबोळी सेफ्टी केले कडेन आसा. आज तुमी पळयतात आमी हेचे पयलीं काल सुद्दां आमी दाखयले कडेन आसा. तेजे पयलीं आमी हर दीस डेली आमी न्यूज दाखयतात की रस्त्यार गोरवां आसा ती, पूण हेजेर सरकार म्हणटा तो एक्शन घेतना. लोक मागतात की सरकार म्हणल्यार PWD ऑथॉरिटी आसा तेणी हें पळोवपाक जाय. ते ह्या एक्सिडेंट जावपाक ते जबाबदार. कित्याक रस्त्यार जें कितें येता लोक रोडाचे टॅक्स भरतात पूण ह्या रोडार जी येतात ते गोरवांक पळोवपाची कोणें. ही जी म्हशी आसात ह्यो रस्त्यार कशी येयल्यो ह्यो कोणाक कांय खबर ना. कित्याक लास्ट ती मनजात आमी मनजातीचोय गुन्यांव करपाचो ना. फक्त मागतात की हो जे हायवेचेर रोड आसा तेजेर जी जनावर भोंवतात ती खंयच तरी कंट्रोल करपाचें काम ही PWDचें आसा. गोवा 360 खातीर नुव्या साकून गिरोटी साकून रमेश नायक रावत. आमी गाडयेर रोड टॅक्स भरता आनी मागीर आमची गाडी अशें डॅमेज जाता, गोरवां मदें येता, केन्ना सुणी येता, दुकरां येता, ते आमगे गाडी डॅमेज जाता आनी मनीसूय डॅमेज जाता. तो अशें करून PWDन एक्शन घेवचें कितें तरी. वयल्यान हायवे आहा हिंगा मेन रोडाचेर कशें येवपा जाता तेमी पळोवपा जाय न्हू, कितें तरी एक्शन घेवपा जाय. The Aam Aadmi Party on Wednesday said that they would have a chief minister from the Bhandari committee and a Catholic deputy chief minister if and when they come to power. Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia made this announcement in Goa today on the heels of the visit of Delhi's Chief Minister and AAP Chief Arvind Kejriwal meeting Bhandari Samaj Committee. Sisodia said the Bhandari Samaj has not got justice in Goa's politics as of date. During Kejriwal's last visit, he had met Bhandari Samaj leaders in Goa. Now Sisodia said everyone was in favor of Aam Aadmi Party having a Bhandari Samaj chief minister face. He also reiterated that his party would try to deliver clean politics and prove a better and more proactive alternative than the present dispensation. हमारी पार्टी में भंडारी समाज के काफ़ी लीडर्स हैं, काफ़ी कार्यकर्ता हैं. मुख्यमंत्री जी भी जब पिछली बार आए थे अरविंद केजरीवाल जी तो वो समाज के लोगों से मिले थे. सबकी मांग थी कि आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा भंडारी समाज से बनाए. आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भंडारी समाज के किसी व्यक्ति को बनाएंगे. भंडारी समाज से एक व्यक्ति को बनाएंगे. हम जाति की राजनीति नहीं करते, पर अगर किसी समाज के हिस्से को ये लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, स्थापित राजनीति ने इतिहास में, पूरे इतिहास में उसके साथ अन्याय किया है, उसके साथ जस्टिस नहीं किया है,
और उसके अंदर इसको लेके निराशा और गुस्से की भावना है, तो उसको भी समाज के साथ लेके चलना हमारी जिम्मेदारी है। हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हम बहुत जल्द करेंगे और हमें यकीन है कि पूरा भंडारी समाज, पूरा बहुजन समाज, ओबीसी समाज और गोवा के सब लोग उसके नाम से खुश होंगे। पार्टी ने यह भी तय किया है कि आने वाले चुनाव के लिए उप मुख्यमंत्री कैथलिक समाज से रहेंगे। इसके अलावा कैबिनेट में हर समाज के लोगों को जोड़ा जाएगा ताकि किसी भी समाज का कोई पक्ष अपने आप को वंचित महसूस ना करे, उपेक्षित महसूस ना करे, किसी को ये ना लगे कि राजनीति उनके साथ अन्याय कर रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने मिशन यूनाइटेड गोवा शुरू किया है ताकि पूरे के पूरे गोवा को यूनाइट करके एक साथ लेके हम चल सकें। इसी मिशन यूनाइटेड गोवा के अंतर्गत अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गोवा के घर घर जाकर गोवा के लोगों को जोड़ेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। William Rodriguez for Goa 365 from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The contractor teachers under Samagra Shiksha Abhiyan have restarted their protest at Azad Maidan demanding regularization in services. They also want better financial terms. The teachers are not satisfied with the salary hike and 12-month extension of contract. The protester has earlier suspended their agitation so they can speak to Chief Minister after Diwali to solve this issue. Later, they had contacted the PA of Chief Minister, where Chief Minister informed them he would meet them in 2 days. Now, 3 days have passed, there was no response from the Chief Minister. So the teachers have resumed their protest. 3 तारखेर जेन्ना CM हांगासर आयल्ले आनी जी इन्क्रिमेंट ऑर्डर आसली जी 25,000ची ती आमकां दिवन गेल्ले आनी थंय म्हटलेलें आमी की ही टेम्पररी आमी जो आमचो स्ट्रायक आहा तो टेम्पररी होल्ड करता, आमचें डिस्कशन जातलें फुडें आनी तेज्या उपरांत आमी परत कितें आहा तें धरतले म्हणजे चालू करतले कितें आसा तें. सो आमी तेज्या भितर दिवाळी उपरांत हांगच्यान गेले सीएमाच्या रिस्पेक्टाक लागून सीएमाक रिस्पेक्ट दिवपा खातीर आमी हांगच्यान हाल्ले. आमी खंय समाधानी नासले ते ऑर्डरीन. तेजे उपरांत आमी अनेक वेळा सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घेवपाचो प्रयत्न केलो, त्याच्या PA कडेन कॉन्टॅक्ट केलो, आमच्या एक टिचरीन PA कडेन कॉन्टॅक्ट केलो. आमी एक्चुअली सोमाराच्यान स्टार्ट करपाचें आसली, ऑलरेडी प्रेस नोट बी घातलो, बट मॅसेज आयली परत की सीएमाच्या PA कडच्यान की तुमकां सीएमान 2 दीस राव म्हटला, 2 दिसान तुमकां अपॉयंटमेंट दितलो. आयज तिसरो दीस, आयज पर्यंत आमकां काय हे दिवना, अपॉयंटमेंट ना, काय ना, मॅसेज काय ना. सो आमचो जो प्रोटेस्ट आसलो जो 27 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर पर्यंत तो फुडें आतां कंटिन्यू जाता. आमची मागणी जी आसा ती सेम आसा, रेग्युलरायजेशन. इफ रेग्युलरायजेशन जर जायना म्हणटा कायद्यान जाल्यारच आमकां स्केल लावची, हो आमचो सामको दोनूच डिमांड आसा. तशें जाल्यार बाकीच्या स्टेटीन लायली स्केल आमी सांगता, आमी ऑलरेडी डायरेक्टराक दिला, जे बाकीच्या स्टेटीचे कितें डॉक्युमेंट्स आसा ते डायरेक्टराक दिला, सीएमाक दिला, सीएमाक सांगले, पयर आमी सीएमाक दाखयले, इवन सर्क्युलर जे आसाम गव्हर्मेंटाचे आसा ते दाखयले, त्या प्रमाणे करा म्हणटा आमी. कारण इतलीं वर्सां आमी जेन्ना 10-12 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस काम करता तेन्ना आमकां खंय तरी आशा आसली हे सरकार जें आसा तें आमचें हे सरकार आमचें काम करतलें, आमकां खंय तरी न्याय दितलें अशें म्हणून आमी आसले. William Rodriguez for Goa 365 from Panjim. The long-delayed 5.3 km missing link from Varunapuri to Sada flyover section of the 4-lane highway in Vasco will be surely completed by 19 December this year, Urban Development Minister and Murmugaon MLA Milind Naik said. The work on this crucial project, which is part of port connectivity, was taken up by NHAI in October 2015, but had slowed down because of several issues. This is a 500 crore funded by the Marmagaon Port Trust and the Public Works Department. तो ब्रिज ऑन स्टील अप टू बथ नंबर 1 and 9 त्याचे डेव्हलपमेंट जे आहा 19 तारखेपर्यंत डिसेंबर पर्यंत आम्ही ही कनेक्टिविटी टू पोर्ट एट बथ नंबर 9 आम्ही कंप्लीट करपाच्या वाटेर आहा. काही अडचणीक लागून ते काम थोडेशें उरलेलें, गॅमन इंडियान परत फूल स्विंग काम चालू केला. अँड कनेक्टिविटी एट बथ नंबर 9 आनी एक 7-8 म्हयन्या उपरांत म्हणजे मे बी अनदर 1 year इट विल बी कंप्लिटेड, जेणे करून आमकां ऑटोमॅटिकली ह्या ब्रिजाचेर ब्रिज कंप्लीट जालो, त्याचें इल्युमिनेशन जालें की ब्युटिफिकेशन बायणाचें आनीकय वाडटलें. थोडे उरलेले सेकंड फेजीचें काम करपाक जाय. Hiru Mahalay for Goa 365 from Vasco. It's better late than never as far as Viroda villagers are concerned. Residents of Viroda Gongor in Kokoli constituency
used to cross the canal in the village in what was literally a circus act via an electricity pole. But thanks to the upcoming elections, this pole is going to be finally replaced by a bridge. Despite living in the 21st century, residents of Veroda Gongor were neglected for years by the government in terms of basic road infrastructure. There are few houses across the canal in the village. As no government official turned up, locals were forced to put broken electricity pole to cross the canal. This was a risk to life to all, especially senior citizens. Now, local MLA Klafasio Dice visited the village and kicked off the construction work of a 5-meter bridge. उदक वताले आनी कितें वचपा खाली दोतोर हाडले दोतोर बसून व्हरों मेळना कितें आमी करता अशेंच न्हय ते पांये घायले पळय तेजेले खामो घातला खाम्या वयल्यान ते उदक आनी करतालो कितें मशीन पूण ते खाम्या वयल्यान येताले तुमकां भंय दिसताली मागीर कितें करतालो आनी चड त्रास पावसा जाताले पावसा चड जाताले सामके त्रास आनी धंदो बी सगळो वयर आसा न्हू शेतां बितां सगळें आतां आमकां दिसता की कोणी जाल्यार हातीन घेवन आमगे चालू करपाक फुडें सरले तेन्ना आमकां एक हें दिसता की आमगे काम जाता म्हणून म्हाका अशें दिसता की हे खूब वर्सां जावपा आसलेले पयलीं पूण कितें जावं आमगे सरा हातीन जालें म्हाका हें बरें दिसलें आनी लोकांक खूब कास्तीक जाताली हांगा वचपा लागून लोकांगे शेतां भातां मिरवली सगळें ते सायडीच्यान आसा आनी भुरग्यां तर सामकी रिस्क आसलेली कित्याक कॅनला उदक येताना भुरगे जिवले हे खांब्या वयल्यान वयताले हे सायडीच्यान ते सायडीच्यान जी घर आसा तांकां उदकाची पायपलायन अशी बेश्टी पायप घालून बेश्टी पायप येले आसा तांकां कास्तीक जाता तें जालें म्हणटकीर तांकां एक पायपलायन मागीर ओडून दिवपा जाता. Kunkulim MLA Klafasio Dice said that the new bridge was an earlier election promise that he has now fulfilled. तेन्ना 4 वर्स पयलीं हिंगा इलेक्शना 4.5 वर्सां पयलीं हांव येयलोलो हिंगा भोंवताले आमी आनी हांवें चोयलोले हिंगा हे अर्का वयले खांब्या वयले आमी चलोन गेल्ले कॅम्पेनींग करता तेन्ना आनी हांवें तांकां सांगलें हांव येयल्यार हें तुमकां आरोग्य बांदून दिता म्हण पूण आमी ऑपोजिशना व्हरून मुगे एक काम WRD पास जायनासलें सगळें मुगे आडावन दवरताले आनी हेका लागून आमी BJP वचचे पडलें आनी आज BJP गेलो म्हूण गव्हर्मेंटा रुलिंगाक गेलो म्हूण आज मुगेलीं जायतीं कामां जालीं 3-4 घरां आसा हिंगा आनी सगळो तेंगे धंदो तेंगा आमगे बारीक समाजा लोक तो तेंका बरें त्रास पडटाले अशी तशी वचपाक तेंगे शेतां सगळीं काजू बिजू हे सायडीन आसाय आनी ते बाडया उदकांतल्यान उगो दिला पासा वार बल्ल्या भुरगीं तुम चोयलां हे खांब्या वयल्यान कितको चलोन वयता तीं आनी तेंगे हें दूख आनी एक 10-15 दिसां भितर हें आमगे काम कंप्लीट जातालें विदीन 1 मंथ कितको वर्सां आतां 95 जालो खूंय कितको 20 वर्स हें जावन गेले 25 वर्स जालीं कोणे इनिशियल घेना ऑल मिनिस्टर जावन गेले व्हड आमदार हें जावन गेले पूण कोणे बारीक लोकांक कोणे चिंतलो ना तेंका गरज आसा म्हूण हिंगा जावपाक जाय आसलें सो काम कितू गव्हर्मेंट पोस्ट म्हणटा पूण खरें जायतें काम केलें नाय. Ramesh Naik Raj for Goa 365 from Kunkulim. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa365.